Hello, my dear students. Assalamu alaikum. I am Sayyid Naseeb Zada and you are watching my lectures. Students, आज हम पढ़ेंगे इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक, नॉलेजफुल टॉपिक, कॉन्सेप्चुअल टॉपिक और उसका बुनियादी कंसेप्ट समझने के लिए जाते हैं टॉपिक की तरफ। टॉपिक का नाम क्या है? नाम ये है ना, टॉपिक का नाम है ग्रीन हाउस इफेक्ट। शॉर्टकट GHE भी आप लिख सकते हैं, GHE, ग्रीन हाउस इफेक्ट। इससे रिलेटेड एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है जिसको हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग। स्टूडेंट्स, इन दोनों को मिक्स ना करना, इसमें फर्क है। फर्क है, मैंने आर लिखा है, ये बेसिक्स एक है लेकिन फर्क है। अब आप समझ जाएंगे कि क्या फर्क है। सबसे पहले आते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट की तरफ। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट इज अ नेचुरल प्रोसेस। सबसे पहली बात, ये एक कुदरती प्रोसेस है, इसमें ह्यूमन एक्टिविटीज का कोई अमल दखल नहीं है। जब नेचुरल प्रोसेस है तो इसका मतलब ये है कि ये बनी नौ इंसान के लिए ज़रूरी है। तो इस दुनिया में अल्लाह ताला ने सहूलत के खातिर हमें सब कुछ मुहैया किया है। नेचुरल प्रोसेस है तो ये ज़रूरी होगा, नेचुरली अकर होगा। हाँ, हमारी एक्टिविटीज की वजह से इनमें तेजी आ सकती है, फिर ये इस तरफ जाती है, लेकिन पहले ये एक नेचुरल प्रोसेस है। क्या होता है इसमें? इन विच सर्टन गैसेस, खास गैसेस, और खास गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड है जो नेचुरली मौजूद है, इसके अलावा ओजोन है वो भी नेचुरली मौजूद है, इसके अलावा मीथेन गैस है और ये SO2 भी है, NO2 भी है, जो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ये तीन गैसेस एटमॉस्फेयर की तरफ चले जाती है। सर्टन गैसेस का मतलब ये है इन द एटमॉस्फेयर, जो इस एटमॉस्फेयर में मौजूद होते हैं। ये सर्टन गैसेस है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, NO है, NO2 है, CO2 है, मीथेन है, SO2 है, एटसेट्रा, लाइक CO2, मीथेन एंड वाटर वेपर्स। वाटर वेपर भी एटमॉस्फेयर में है। ट्रैप, बंद करना, रोक के रखना, पंजरे में बंद करना, हीट फ्रॉम द सन एंड कीप the earth warm enough to support life। अब समझ गई ना? ग्रीन हाउस इफेक्ट इज अ नेचुरल प्रोसेस है, ये एक कुदरती तरीका है, खुदकार तरीका है, जिसमें कुछ गैसेस जो एटमॉस्फेयर में मौजूद है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, उसको अलाउ करते हैं, इजाजत देते हैं, गुजारने देते हैं ताकि अर्थ सरफेस तक वो पहुंच जाए, और दोबारा इमिशन से रोकते हैं ताकि ये दोबारा एटमॉस्फेयर की तरफ न जाए। तो यहां पर ट्रैप करते हैं, बंद करते हैं। तो इस ट्रैपिंग की वजह से यह अर्थ सरफेस की टेम्परेचर मुनासिब होगी ताकि हम अपनी एक्टिविटीज सरअंजाम दे सके। टेम्परेचर तो हमारे लिए ज़रूरी है, फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है, क्योंकि लाइट की गैर मौजूदगी में तो फोटोसिंथेसिस नहीं होता। कपड़े सुखाने के लिए तो ज़रूरी है, ज़मीन सूखने के लिए तो ज़रूरी है। इस तरह और भी बहुत, एक दूसरे को देखने के लिए जब हम अशिया को देखते हैं तो इसके ऊपर लाइट फॉल होती है, वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आइज की तरफ आती है और हम इन चीज़ों को या एक दूसरे को देख सकते हैं। तो ये तो ज़रूरी है। तो अल्लाह ताला ने इसी खातिर इस एटमॉस्फेयर में ऐसे गैसों को रखा है कि वो सनलाइट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं, ऊपर से नीचे गुजरने देते हैं, अर्थ की तरफ एटमॉस्फेयर से अलाउ करते हैं, अर्थ सरफेस तक पहुंच जाते हैं, लेकिन दोबारा एस्केपिंग, निकलने से कि ये अर्थ सरफेस से या एटमॉस्फेयर से आउटर स्पेस पे की तरफ चले जाए, वो रोके रखते हैं। यहां से तो आने देते हैं लेकिन दोबारा जाने नहीं देती, आने देते हैं लेकिन जाने नहीं देती। तो ये अर्थ का एक अपना एवरेज टेम्परेचर होता है
جو لائف کے لیے انتہائی ضروری ہے، فوٹوسنتھسس کے لیے، مختلف ایکٹیویٹیز کے لیے، ہماری باڈی کے لیے اور ایک دوسرے کو دیکھنے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ نیچرل پروسیس، اس کو گرین ہاؤس ایفیکٹ کہتے ہیں، اور یہ ضروری بھی ہے، اس کے بغیر تو چارہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے گرین ہاؤس ایفیکٹ، یہاں پر ہم نے لکھا ہے گرین ہاؤس ایفیکٹ از نیسیسری فار لائف آن ارتھ۔ اگر ہم نے اس زمین پر لائف گزارنی ہے، زندگی گزارنی ہے، تو مختلف ایکٹیویٹیز کو کیریڈ آؤٹ کرنے کے لیے گرین ہاؤس کا ہونا ضروری ہے۔ اسٹوڈنٹس، گرین ہاؤس سبز مکان آپ نے دیکھا ہوگا، خصوصاً نومبر، دسمبر، جنوری اینڈ فیبروری میں، کہ جو نرسریز ہوتے ہیں، پلانٹس والی نرسریز، جو چھوٹے چھوٹے پودے ہوتے ہیں، ان 4 مہینوں میں اور خصوصاً دسمبر اور جنوری میں بالخصوص ٹیمپریچر انتہائی کم ہوتا ہے، مائنس میں چلا جاتا ہے رات کو۔ تو یہ چھوٹے جو پلانٹس ہوتے ہیں نرسریز میں، یہ اتنا کم ٹیمپریچر برداشت نہیں کر سکتے اور یہ ختم ہو جاتے ہیں، مرجھا جاتے ہیں۔ تو اس کو ٹیمپریچر برابر رکھنے کے لیے وہ جس کی نرسری فارم ہے، وہ اس کے اوپر وہ گرین پلاسٹک یا تمبو یا ٹینٹ وہ لگا دیتے ہیں۔ اس کی خاصیت یہ ہے کہ وہ سن لائٹ ریڈیشن کو اندر تو آنے دیتے ہیں، گزرنے دیتے ہیں ان نرسری کو پہنچنے کے لیے، لیکن دوبارہ اسکیپنگ سے بچاتے ہیں۔ تو صبح سے شام تک مسلسل سن لائٹ ریڈیشن اس سے گزرنے دیتے ہیں، گزرتے ہیں، اور اندر جب آپ اس کے چلی جائے، اس نرسری کے اندر جس کے اوپر وہ گرین تمبو یا وہ ٹینٹ لگا ہوتا ہے، ترپال لگا ہوتا ہے، تو برابر ٹیمپریچر ہوگا، 25 to 30 ڈگری سی ہوگا، باہر انتہائی کم ہوگا، 6 to 7 اور اپ ٹو 10 ڈگری سی ہوگا۔ تو وہ بھی گرین ہاؤس ہے۔ یا اس کے علاوہ اگر آپ سمر میں گاڑی کا گیٹ کھولتے ہیں اور سیٹ پہ بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں تو بہت گرم ہوتا ہے وہ، کیوں؟ شیشہ، جو گیٹس میں جو شیشے ہوتے ہیں وہ الاؤ کرتے ہیں ہیٹ کو اندر داخل کرنے کے لیے، وہ ہیٹ اندر داخل ہونے دیتے ہیں لیکن واپس دوبارہ باہر نکلنے نہیں دیتے۔ تو جتنا ٹائم آپ کا گاڑی سن میں، دھوپ میں کھڑا رہتا ہے تو ہیٹ مسلسل اندر چلا جاتا ہے اور باہر نہیں آتا، تو وہاں پر بھی گرمی اور تپش زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ تو پھر ہم نے 3 گیٹوں کو ذرا کھلا رکھنا پڑتا ہے 3-4 منٹ کے لیے کہ ہوا ادھر ادھر نکل جائے، گرم ہوا نکل جائے اور یہ ٹھنڈا ہو کر ہم اس پر بیٹھ سکیں۔ تو یہی گرین ہاؤس ایفیکٹ کا فلسفہ ہے۔ اسٹوڈنٹس، اب گرین ہاؤس ایفیکٹ کی ڈیفینیشن ہم کر سکتے ہیں۔ دا ایکیومولیشن، یہاں پر جمع ہو رہا ہے، اپ ہیٹ اپان دا ارتھ سرفیس، اس ارتھ سرفیس کے اوپر ہیٹ جمع ہو رہا ہے نیچرلی، ڈیو ٹو ویریس گیسز پریزنٹ ان دا ایٹماسفیئر۔ ایٹماسفیئر میں مختلف گیسز موجود ہیں، وہ سن لائٹ ریڈیشن کو اندر جانے دیتے ہیں لیکن واپس نہیں جانے دیتے، روکتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک مناسب ٹیمپریچر ہمیں ملتا ہے مختلف لائف ایکٹیویٹیز کی کیریڈ آؤٹ کرنے کے لیے، یہ گرین ہاؤس ایفیکٹ ہے۔ اور جو گیسز اس گرین ہاؤس ایفیکٹ کا سبب بنتے ہیں، جو سن لائٹ ریڈیشن کو تو اندر جانے دیتے ہیں لیکن پھر ٹریپ کرتے ہیں، پکڑتے ہیں، باہر جانے سے روکتے ہیں، ایٹماسفیئر میں واپس جانے، ایٹماسفیئر سے نکلنے نہیں دیتے، ان کو گرین ہاؤس گیسز کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ گرین ہاؤس گیسز۔ تو ایک ٹرمینالوجی استعمال ہوتی ہے گرین ہاؤس گیسز، گیسز وچ کازز گرین ہاؤس ایفیکٹ آر کالڈ گرین ہاؤس گیسز۔ کون کون سے ہیں؟ کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، میتین ہے، سلفر ڈائی آکسائڈ ہے، نائٹروجن ڈائی آکسائڈ ہے، اس کے علاوہ اوزون ہے۔ اور 50% گرین ہاؤس تو کاربن ڈائی آکسائڈ گیس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ کیوں؟ چونکہ یہ نیچرلی موجود ہے۔ یہ تو انتھروپوجینک ایکٹیویٹیز، ہیومن ایکٹیویٹیز کی وجہ سے ایز اے پولوٹڈ انوائرمنٹ میں چلے جاتے ہیں۔ اگر یہ نہ بھی ہو تو یہ CO2 کا بھی ہے، یہ ایبزارب کرتا ہے، گزرنے دیتا ہے سن لائٹ ریڈیشن کو جو ایٹماسفیئر سے آتا ہے، وہ گزرنے دیتا ہے ارتھ سرفیس تک، واپس
اور پھر روکے رکھتا ہے, واپس جانے نہیں دیتا. تو اگر اس کے علاوہ بھی ہے, یہ تو میجر ہے, اس کے علاوہ بھی ہے تو یہ گرین ہاؤس گیسز ہے. ٹھیک ہے, اب آتے ہیں اگر ایسا ہو جائے کہ ہیومن ایکٹیویٹیز بڑھ جائے, اور ہیومن ایکٹیویٹیز سے جس کو ہم اینتھراپوجینک ایکٹیویٹیز بھی کہتے ہیں, جیسا کہ فیکٹریز ہے جس میں فیول برن ہوتے ہیں, اس طرح وہیکلز ہے, اس طرح اور بھی انسانی سرگرمیاں بہت سارے ایسے ہیں جو ضروری بھی ہے, اس میں فیول کمبشن ہوتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ فیول کمبشن سے کوکس بنتے ہیں, آکسائڈز آف کاربن CO2 اینڈ CO, سوکس بنتے ہیں, آکسائڈز آف سلفر SO2 اینڈ SO3, نوکس بنتے ہیں NO اور NO2, اور یہ سارے کے ساری پولوٹنٹ ہے کیونکہ یہ نیچرل ایٹماسفیئر میں موجود نہیں ہے. جو چیز نیچرلی موجود نہیں ہے اور ایٹماسفیئر میں انٹروڈیوس ہو جاتا ہے, چلا جاتا ہے, داخل کیا جاتا ہے, اس کو ہم پولوٹنٹ کہتے ہیں. پولوشن کازنگ میٹیریلز آر کالڈ پولوٹنٹس. تو ہیومن ایکٹیویٹیز کی وجہ سے جب ان گیسز کی مقدار بڑھ جاتی ہے, یہ تو نیچرل ہے, یہ جب ادر پولوٹنٹ میتین ہیومن ایکٹیویٹیز کی وجہ سے یہاں آتا ہے, اس طرح NO بھی ہے, اس طرح یہ SO2 بھی ہے, اور اس طرح یہ SO3 لے لے, یہ بھی ہے. تو یہ ان کی وجہ سے یہ پروسیس اور بھی تیز ہوتا ہے کیونکہ گیسز کی مقدار بڑھ گئی. نیچرلی تو صرف CO2 الاؤ کرتا ہے ریڈیشن کو اور روکتا ہے پھر, لیکن اب زیادہ ہو گئی ہیومن ایکٹیویٹیز کی وجہ سے. تو اب سن لائٹ ریڈیشن جب آتے ہیں تو زیادہ گیسز ان کو گزرنے دیتے ہیں اور دوبارہ واپس جانے سے روکتے ہیں, ان کو ٹریپ کرتے ہیں, ان کو روکے رکھتے ہیں, پکڑتے ہیں. تو مسلسل ہیٹ آنے کی وجہ سے ایوریج ٹیمپریچر آف دا ارتھ سرفیس ول رائز. اگر نارملی ایوریج ٹیمپریچر 15 ڈگری سی ہے تو سال بعد یہ 16 ہو جائے گی, پھر یہ 17 ہو جائے گی, یہ بڑھ جائے گی. کسی وجہ سے, ہیومن ایکٹیویٹیز کی وجہ سے, انکریز ان دا گرین ہاؤس گیسز کی وجہ سے. پھر اس کو گلوبل وارمنگ کہتے ہیں. سمجھو بات کو, جو نیچرل پروسیس ہو رہا ہے, جو ضروری ہے فوٹوسینتھیسس کے لیے, لائٹننگ کے لیے, ایک دوسرے کو دیکھنے کے لیے, زمین سوکھنے کے لیے, کپڑے سکھانے کے لیے, وہ تو ضروری ہے, وہ تو نیچرل ہے, گرین ہاؤس ہے, اس کے بغیر تو کام نہیں ہوتا. لیکن جو ہیومن ایکٹیویٹیز کی وجہ سے یہ گرین ہاؤس ایفیکٹ جب بڑھ جاتا ہے, گلوبلی پھیل جاتا ہے تمام ممالک تک, تو اس کو پھر کہتے ہیں گلوبل وارمنگ. تو یہ بیسک ہے, اور گلوبل وارمنگ یہ اس کا ایڈوانس لیول ہے. تو اب یہاں پر گلوبل وارمنگ کی ڈیفینیشن کرتے ہیں. یہ میں لکھتا ہوں گرین ہاؤس ایفیکٹ, اس کو گرین ہاؤس ایفیکٹ بولتے ہیں, یہ نیچرل ہے. اب یہاں پر آتے ہیں the gradual increase in the average temperature of the earth due to emission. پہلے یہ گیسز ایمٹ ہوتے ہیں SO2 فیول سے. جب ہم فیول کمبسٹن کرتے ہیں تو کاربن مونوکسائڈ, کاربن ڈائی آکسائڈ, سلفر ڈائی آکسائڈ, سلفر ڈائی آکسائڈ, اس طرح نائٹرک آکسائڈ, نائٹروجن ڈائی آکسائڈ. تو پہلے یہ گیسز ایمٹ ہوتے ہیں, ایٹماسفیئر میں چلے جاتے ہیں. این ایکومولیشن آف گرین ہاؤس گیسز, اور پھر اسی ایٹماسفیئر میں یہ مسلسل جمع ہوتے رہتے ہیں. ان دا لوور لیئر آف ایٹماسفیئر, ایٹماسفیئر کا جو لوور لیئر ہے جس کو ہم ٹروپوسفیئر بولتے ہیں, سی لیول سے اوپر جاؤ جاؤ اور آگے اوپر 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 11 کلومیٹر تک یہ ٹروپوسفیئر کہلاتا ہے. اس میں یہ ایکومولیٹ ہوتے ہیں اور یہ پھر سن لائٹ ریڈیشن کو گزرنے دیتے ہیں اور دوبارہ واپس جانے سے روکتے ہیں. تو اس سے ایوریج ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے, ایک ایریا میں, دوسری ایریا میں بھی, تیسری میں بھی, بڑے بڑے شہروں میں, اس کے علاوہ کنٹریز تک یہ سلسلہ پھیل جاتا ہے. تو گلوبلی ایوریج ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے اور اس کو ہم نام دیتے ہیں گلوبل وارمنگ کا. گلوبل وارمنگ کا نام اسی کو دیتے ہیں. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس, اب یہاں پر کچھ جملے لکھے گئے ہیں. ڈیو ٹو ہیومن ایکٹیویٹیز, نیچرلی تو یہ ہوتا رہتا ہے, وہ تو ٹھیک ہے, لیکن ہیومن ایکٹیویٹیز کی وجہ سے دا اماؤنٹ آف دیز گیسز, جو گیسز گرین ہاؤس ایفیکٹ کا ذریعہ ہے وہ یاد کرتی ہے. گرین ہاؤس گیسز جس سے مطلب ہے انکریز, اس کی مقدار بڑھ جاتی ہے. سو ایکسٹرا ہیٹ از ٹریپڈ ان دا ایٹماسفیئر. تو ایٹماسفیئر میں ایکسٹرا ہیٹ
जमा होता है, जिससे एवरेज टेम्परेचर बढ़ता है। इसी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, इसी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। एज अ रिजल्ट, नतीजतन एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ सरफेस इंक्रीजेस, जो औसत टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। एंड दिस राइज इन एवरेज टेम्परेचर, और इस एवरेज टेम्परेचर बढ़ने की वजह से द अर्थ सरफेस अर्थ सरफेस की एवरेज टेम्परेचर जो बढ़ जाता है, इसी को कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो अब बात आई गई समझ? अब भी नहीं समझे? ठीक है, दोबारा थोड़ा सा मैं कोशिश करके समझाने की, अल्लाह आपको समझाने की तौफीक अता फरमाए। स्टूडेंट्स, ग्रीन हाउस इफेक्ट नेचुरल प्रोसेस है। नेचुरली एटमॉस्फेयर में मैं लेता हूं मिसाल CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड की 0.038% मौजूद है। ये सनलाइट रेडिएशन को गुजरने देता है, अलाउ करता है, ताकि जमीन की सरफेस तक पहुंच जाए, वापस जाने से रोकते हैं और यही एक्यूमुलेट करते हैं। तो मुसलसल जब ये अलाउ करते हैं सनलाइट रेडिएशन को और दोबारा जाने से रोकते हैं, तो ज़मीन का एक ख़ास टेम्परेचर होता है, एवरेज टेम्परेचर, और वो टेम्परेचर मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ के लिए ज़रूरी है। कपड़े सूखते हैं, ज़मीन सूखती है, हमें भी ज़रूरी है गर्माइश के लिए, क्योंकि ठंडक में तो ज़िंदगी सारा उम्र गुजरना या गुजारना मुश्किल हो जाता है। तो ये ज़रूरी है, नेचुरल प्रोसेस है, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट है, इसके बगैर ज़िंदगी मुमकिन नहीं, ये नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन CO2 के अलावा और भी गैसेस, अब कारखाने बन गई, गाड़ियाँ आ गई, होटलें खुल गई, ह्यूमन एक्टिविटीज़ बढ़ गई, इससे वो बर्निंग प्रोसेस करते हैं। तो इन बर्निंग से मुख्तलिफ गैसेस एज ए पोल्यूटेंट एटमॉस्फेयर में एमिट होते हैं और वहाँ पर एक्यूमुलेट होते हैं, और वो भी वही काम करते हैं जो CO2 करता है। वो भी सनलाइट रेडिएशन को नीचे आने देते हैं ज़मीन की सतह तक, लेकिन वापस जाने से रोकते हैं। तो सुबह से शाम तक जब ये सिलसिला जारी रहता है, आने तो देते हैं, जाने नहीं देते। तो यहाँ पर एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ बढ़ जाता है, इसी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जब हो जाता है, मैं मिसाल लेता हूँ, अगर आपके घर मेहमान आ रहे हैं, आप आने तो देते हैं लेकिन जाने नहीं देते, तो आपके यहाँ मेहमानों का तादाद बढ़ जाएगा। तो इसी तरह ये भी है। तो जब ये एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ सरफेस बढ़ जाता है ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, तो इसको फिर ग्लोबल वार्मिंग करते हैं। ये एक एरिया से दूसरे में फैलता है, दूसरे से तीसरे में, बड़ी बड़ी सिटी से शुरू होता है, इंडस्ट्रियल सिटी से, और फिर ये सारी दुनिया तक फैल जाता है। तो बेसिक यूनिट ग्रीन हाउस इफेक्ट है, वो तो ज़रूरी है, वो तो नेचुरल है। हमारी वजह से, हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से ग्रीन हाउस गैसेज एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं, वो भी वही रोल अदा करते हैं और एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ सरफेस को बढ़ाते हैं। तो इसी को फिर ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, और इसके इंतहाई ख़तरनाक असरात है जो एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग में हम पढ़ेंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।